pa kami. Saan na yung kasama ko? Saan sa gala? Ay, ang lamig. Lalamig kami. Layo pa kami. Mga oras na. 9 oras na mahigit na. Yan. Lipat kami ng baan. Una kayo, sarapan ako. Magbablog ako. Utay, why men? Chali men. Wash out to. Ay, utay. Vlogger pala kasama namin. Uy, subscribe nyo ako. Ano ba? Pinipilit kita kanina, ayaw. Subscribe nyo ako. Mamaya na, kukunin namin yung ano. Sa YouTube, sa YouTube. 苗栗南庄神仙谷。还没 strawberry 吗？ 什么 Strawberry is Kaomi. 等一下，等一下。 Kaomi, Jaime. Kaomi nung Changyong Strawberry Farm. Akyat kami. 我已经哦，是哦。生产的时候是生产是1、2月吗？还是11、12？12月开始啊，那这样不漂亮哦。对啊，就是。啊，你们要去大湖采哦。他说有安排这个采草。有的地方可能他带的地方比较好， Kaya nga, 不一定。 hindi kaya yung bus pala nung 买不下手。对，我听人家去采购， pagpa. 很贵哦。对啊，是啊，我那时候是12月份是去大湖啊，对啊，500。有热食吗？有啊。今天那么冷，可能没什么客人，不知道有没有做过？没有。 Chachili, haukan ma? Haukan? 好看。 Haukan, Chachili? 好看。可是这雾那么大。 也好看啊，它瀑布很大呢，它水量很大。是雾啦，雾那么大看得出来。看得清楚啊，因为你下去能见度还是可以。那等下是下坡了呀。对对对。哦。因为现在我们这样能见度就100公尺，所以说没差。要碰到这种天气也不那个，不是很容易的。难道是可遇不可求呢？那我们是算是高兴还是？对啊，高兴，真的高兴，真的。Chili吗？要有这种下过雨才有这种天气啊，不然你遇不到。对，对不对？是我们在这边下去吗？对，等一下。大家都不等我们了要。等你干嘛？一条路而已。哦，是。哎呦。 哦，大家都在这里。对啊。你说的热食是这个呀？对对。好。我来看也可以。好。Xinjiang Valley! Ay, ito na kami. Dandan daw kasi slippery. Ano nga yung slippery? Tsaka sa mo Chungwon? Slippery? Chungwon. Muchanta. Slippery. Xiaoxin daw, Xiaoxin. Be careful, be careful. Look. Kaya nga. Yan yung mga pupuntahan natin. Yan yung falls. Uba, may guitar. Hi. Say hi to my vlog. Yan yung mga kasama namin. Ala, yun ang tubig. Dapat dinabidyo nyo ako yung nawala yung hikaw. Wala kayo. Videohin ka namin aligaga? Oo, aligaga. Baka doon mag-viral. Hindi to madulas kasi simento yung kanina, yung kahoy. Balance ka. Nawalan ka na ng hikaw. Kung walang ka ng hikaw, ano ngayon kanina, di ko na picture yung, ano ko may picture ko yung, ano yun, Sinyin Valley, ano ba yun? Singin ko ala. Sinyin Valley. Hindi naman tayo maligo dito. Maligo ka dyan. Baba dyan, yung ano natin yung mga sapatos nila. Kailangan guys, yung sapatos nyo talagang, ano yung spike. Para ano, hindi madulas. Grabe, naririnig ko na yung... Lakot yung kitang-kita na. Yeah.
Magpicture tayo dun sa ano, yung entrance. Oo. Diyos ko, Lord! Oh, balik na to. Hindi ka siya pag mataba dito. Ayan guys, ang ingay ng tubig. Mas lakas. Wow! Good luck sa pakyat. Ah, sisi. Wow! Ayan yung tulay. Kaya nga. Wala! Kaya mo ba yan? Oo. Wala, hanging bridge. Ang hanging bridge, guys. Umuuga! 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 Yoliang. Lah, hanggang dulo. Tubig guys, oh. Ano to? Hanging bridge. Yan. Ganyan kalalim. Uy, punta na daw tayo. Uwi na kami. Next destination naman. Aray, ningal ako. Ha? Paakyat. Narrow footpath. Oh my God. Wait na guys, harapan ako. 水量有没有很大？还蛮大的。对啊，是啊，现在你好大嘞！他爬那个阶梯很累，可是他爬那个阶梯很累，可是底下风景还蛮不错的。对啊，可是不要走太快啊，上来不用走那么快。对，无胖胖，所以要减我肥啊。这很多只猪肉，没有运动。你们什么都吃，猪肉也吃。哇，这很多都没有运动啊。哦，这运动哦。我拿个东西哈，不是摸你屁股哈。没关系啊。啊，那给打。而且我头一台坐我车吼，伊手拢无摕到，你才看什么人的？对。哦，你好厉害。Balik daw nun. Ya，这两个。哎呦，哎，八九十。你看，哇塞！那个根本都。哇，他在拍他的心脏。对呀。